जोहार सानाम ये को इन देवदास सोरेन और दा हुल न्यूज़ पे नेल जामे तबोना हुल न्यूज़ रे सानाम को सगुन दाराम अब बन बड़ाया लोकसभा इलेक्शन चालू कना भोट इदी कते के तीन दो गपाल मारा हुआ भोट रे अब बन बड़ाया झारग्राम रे सांतार को से आदिवासी को मेटेन सीट मिना जहां तो ओंडे मैक्सिमम सांतार हड़ को कॉन्टेस्ट एदा ओना साथ साथे एटा आदिवासी को कॉन्टेस्ट एदा आदो नोडे नेलोक कना जे एटा गाताक रेन हड़ जहां एसटी बांग कना को नुकु को कॉन्टेस्ट एदा जहां दो बरुण महातो नोआ इदी कते बन गालमारावा तिहिन आबो को सामांग रे मिनाया मानतान मितन चंद्र टुडू गंके शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रेन सभापति गंके कनाय गंके जोहार गे जोहार नेलोक कना अडी उतर गणठन मिना पश्चिम बांग्ला पनत रे लाटू लाटू गण संगठन को मिना मेनखान ओय नोआ जहां भोट से भोट रे जहां धांधली हुयुक कना से मेटेन फेक एसटी ओंडे कॉन्टेस्ट दाय नोआ बखराते बांग को रोड़दा केवल मात्र शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन बाद कते चेदेम मेना सानाम नेनेलियो सानाम को के पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति खय आडी आडी जोहार दुलुर चाल कते बारिया कथाई लेदा एखन एटा एटा संगठन चिदा बाको रोडेदा ओना दो दुख रिना कथा कान गया तबे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति बरुण माहातो जेहेलो नमिनेशन फाइल एकादाय तार परेर दिन गे इलेक्शन कमिशन टे किन्तु अभियोग पत्र दायर एकादाय एवं ओनाना जेहेतु कोनो उच्च बाच्य बांग हुयुक कानते आरो झाड़ग्राम साथे जोगाजोग काते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रेन ऑनलाइन जहां तिना गाखुड़िया हिना को उनको साथे गालमाराव काते आरो देन एंड देयर हैंड टू हैंड चिठी भेजाव एम होइना डीएम टे माने रिटर्निंग ऑफिसर टे एवं रिटर्निंग ऑफिसर संगे संगे मेन केदाय लाहाते ईमेल होले नाम आकादा एवं आले आपेटे हम खय हेले नाम किदा आलेया जहां प्रोसीडियर ओनाले आलेले मेंटेन एदा बारपे दिन मध्य के खबर पे नामा निन संगिन हुई केना ओना तायनम जहाना आरो कमी होरा को ओना तायम ओना तायम जहां हुई कना ओंडा जखन को चलावना मिटांग आलेया ईमेल रे हेइना जे उनी ओंडेनी जहां रिटर्निंग ऑफिसर उनी दो किंतु ऑलरेडी जहां टे खय सर्टिफिकेट इशू कान ताया उनिया बरुण महातोवा तो उनी थे को कुल किदा एसडीओ थे को कुल किदा आदो ओंडेन एसडीओ माने कल्याणी एसडीओ उनी किंतु आई जेहेतु ना सर्टिफिकेट आकुआ ओंडे खय इशू होई काना ओना हतेते उनको दो जेन्युइन मेनते को लेखा कते को रिटर्निंग ऑफिसर टे को भिजाव कदा नोआ दो आलेटे रिपोर्ट हेइ काना एखन नोआ दो मिटांग स्वाभाविक प्रक्रिया नोआ दो नोआ गे हुयुआ कारण रिटर्निंग ऑफिसर दो बेसी किछु दो करार ना दो बनु तया उनी दो देन एंड देयर जहाटे को इशू काना ओंडे गे आज दो नोआ दो कुलाय और उनी हो नाय मेना जे इंजन सोई करा हिना बा लाहाते नि एसडीओ सोई कादा सर्टिफिकेट एम का दिया सुतरा ओना दो जेन्युइन कान गया ना नोआ गे तो स्वाभाविक आसल मुद्दा कथा पाटे हुयु काना समस्या पाटे ओना बुझाव लगती कान तबना आबुआ परिष्कार मिटाम वार्ता मेना आम जे बरुण माहातो एवं उज्जवल माहातो नुकिन दक्षिण बया काना एवं नुई उज्जवल माहातो जखन आया मिटांग परीक्षा हतेते टाका पैसा गवर्नमेंट को नाम हतेते मिटांग एप्लीकेशन करा लेदाय उन समय उनिया सर्टिफिकेट रे एसडीओ 1994 माने 1994 सालना एससी एसटी आइडेंटिफिकेशन एक्ट अनुযায়ী उनी जे उना कम्युनिटी रेन बांग कानाय ओना किंतु रिपोर्ट दो मिना एवं उना दो आलेटे होयना एवं ओना रिपोर्ट बखरा तेगे एखन कथा दो हुयुक काना जेहेतु उज्जवल महातोआ कुर्मी कानाय उनी जेहेतु का सर्टिफिकेट बातिल कान ताया ताहले बरुण महाते आइरेन बयहा दो चिकाते विदिया ऑल काते सर्टिफिकेट ए नामा उनी आ सर्टिफिकेट बातिल ना कथा ताले होना जायगा खय तिगु काते ओंडे दो अभियोग पत्र एम होई काना एवं नोआ हो एटा संगठन रन हो नोआ दो ये दरकार तहे कान ताकवा किंतु बाको करादा तबु यूफा खय हो मिटान चिंता भावना चालू करा नोआ आजम आकादा एवं
गापा मियांगर मध्य के मिटा मीटिंग हो हिना ओंडे चिकाते चिकाते टेका दाराम हुया नोआ हो मिटांग गालपालमारा हुई कना तबे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति तिहिन की गापार मध्य के झाड़ग्राम साथे जोगाजोग काते चिकाते चिक करा हुआ नोआ मिटांग स्टेप हता हुआ प्रयोजन होय लेनखाय एसडीओ जहां कल्याणी एसडीओ सर्टिफिकेट जेनुइन ऑल कदा उनिटा हो दरबार होय तमा प्रयोजन होले घराव होय तबना ओनका मिटांग चिंता भावना होय कना अथवा जदि चित्ते बांग होयवा তাহলে ওনা তো কোর্ট কেস কিন্তু কোর্ট কেস তো একটি লেন্দি ব্যাপার কানা নিতকে কোর্ট কেস কিদাম হা নিতকে রেজাল্ট তো বাম জামা কিন্তু ওনা তো সুতরাং ওনা তো চলতেই থাকবে উনি তখন জানলাম 5 বছর টার্ম কে চাবায়েন দেয় এমন হয়ে দাঁড়ায় আর তো স্বাভাবিক কারণে ওনা কহ চিন্তা ভাবনা কাতে যত কিছু চিন্তা ভাবনা কাতে গে নোয়া দো কিন্তু লাহার বা পৌড়ি বন লাহার না বন চেষ্টাইদা আদো এখন আবুয়া যাহা মূল বক্তব্য এসডিও যাহা লেকাতে জেনুইন কিদায় ওনা তো আবু নেনা দরকার তো বাং কান তাবো আবু মিটাঙ্গে দরকার যে উনি ওকা রেসপেক্ট সার্টিফিকেট को এমা দেয়া ওনে ওনা ওনা জিনিস আবু তো পাজা লাগাল বনা উনি কি 1994 রেনা ওনা আইডেন্টিফিকেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী উনি को সার্ভে কাদা যদি को সার্ভে কাদা তাহলে চিট নাম কানা যদি को সার্ভেয়া উনকা কাতে তাহলে উৎপল মাহাতো সার্ভে কাতে যদি ক্যান্সেল দাঁড়া তাহলে নুই আছে দাবাং ক্যান্সেল ওন্ডেগে হই কানা আসল সমস্যা ওনা যদি বল ঠিক দাঁড়া ওনা চিকাতে হইওয়া আরো এটা ওটা গাকুড়িয়া কো সাথে গাপালমারা হই কানা যদি ওন্ডে বন সাব দাঁড়া তাহলে খাইগে নোয়া দবন ক্যান্সেল দাঁড়া এবং তাহলে ঝাড়গ্রাম রে যাহাই তিঙ্গু কানে বরুণ মাহাতো তাহলে উনি বিরোধ রে বন আবু বন স্টেপ বন হাতাও দাঁড়া নি গাই কানা আসল কল্যাণী এসডিও সাংতে কি তিহিং গাপা আরো উনি ঠেন দরবার হুই কেনা সে সেন হুই কেনা বা বা উনকা তো বাং হই কানা তিহিং গাপার মধ্যে ওনা চিয়ে চালু কানা যে কল্যাণীতে চিকাতে বন করাও আর কি ওনা তো গাপালমারা হই কানা নিদকে কিছুক্ষণ আগে के झाड़ग्राम সাথে ইয়া গাপালমারা হই কানা झाड़ग्राम রে মেন হই কানা যে নোয়া নিয়ে আপে झाड़ग्राम पे চিন্তা ভাবনা তমন पे আর ওন্ডে চিকাতে হই কানা ওনা নিদকে যোগাযোগ করা হই কানা যে কল্যাণী চিবন চিকায়া এবং নোয়াগে নিদকে তপ আবুরেন ইউফারেন হন কিছু নেতৃত্ব জানাও কাকুয়া যেমন তপন সর্দারি মেন কাদিয়া झाड़ग्राम সাথে আপনি লিংকে রাখুন সুবোধদা হন অলরেডি মেন কাদিয়া रामदास बाबू हूँ मेन कर दिया এবং আবুরান যাহাই কনভেনার রতন বাবু হন ফোন হই কানা এবং গাপা মিয়াঙ্গের মধ্যে মিটাং ইয়ে হই কানা মিটিং হই কানা এবং ওনা মিটিং রে যদি সিদ্ধান্ত হয় যে বাং ঝাড়গ্রাম রে বিরাট মিটাং সভায়া ওনা হই দাঁড়া এবং কল্যাণী ঘেরাও হন নোয়া হই দাঁড়া ওনা মিটাং ইঙ্গিতি ইহ মোটামুটি বুঝই নামদার আচ্ছা কোর্ট কেস রেনা কথাম লই কিদা কোর্ট কেস দো অকয় বিরুদ্ধ রে কেস গানোয়া বরুণ মাহাতো সে এসডিও বারিয়া জিনিস হই দাঁড়া নোডা মিটাং কানে কল্যাণী ওকা রেসপেক্টে সার্টিফিকেটে এম কাদিয়া নোয়া মিটাং কেস হই দাঁড়া আর মিটাং কেস যে নুই দো ফেক সার্টিফিকেট হাতাও কাতে নুই দো নোডে কন্টেস্ট দাই হোনা নিতুম তে হই দাঁড়া তাহলে হোনা বারিয়া ইস্যুতে উনি দো পার্টি হইয়া এসডিও হন পার্টি হইয়া নয় ক্যান্ডিডেট হন পার্টি হইয়া আচ্ছা নুকু হোনা নিতুম তে নিত যাহাই কো কন্টেস্ট দা ঝাড়গ্রাম রে যেমন বাপি সোরেন মেনায়া মি সময় পারগানা হয় তাহে কানা ওনা সাউ সাউতে খেরওয়াল সোরেন মেনায়া ডক্টর প্রণত টুডু মেনায়া নুকু কো সাংতে কি যোগাযোগ হুই কেনা নুকু জাহানা কো রড়ে দা নোয়া নুকু সাথে তো যোগাযোগ দো বাং হই কানা তবে ইঞ্জাং আলরেন যাহাই সেক্রেটারি পার্সাল কিসকু বাপিদা সাথে বিদা যোগাযোগ লেদায় কিন্তু ফোন তো বাই সাব কাদায় এখন নোয়া দো দরকার উনকু তো ক্যান্ডিডেট কানা কো ক্যান্ডিডেট কথাতে তো বেশি কো নোয়া দো কো নাড়া চাড়ায়া কিন্তু আলে তো থার্ড পার্টি কানালে কিন্তু ক্যান্ডিডেট যদি নিজে মনে হয় যে বাং প্রয়োজন হলে আলে একটা ডকুমেন্ট যায় না আনালে আমা কোয়া কোন যাহা হিনায়া বিজেপি কয় হিনায়া সিপিএম কয় হিনায়া যা আইএসএফ কয় না উনকু ঠেট আলেয়া আরদাস আপে ডকুমেন্ট যদি পে চয়া আলেলে এমোয়া আপে মুখ তবন পে আপে যদি তিহিং গোড়া রেগে বাপে মুখ তবনা তাহলে হাপেন দিনে চিকবন চিকায়া তাহলে নোয়া দো আলেয়া পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি শুধু দো বাং ইউফা কয় হ আম তুম তেহকানা বাপিদা মা নিয়ে তেহকানা নোয়া সাথে জড়িত উনিও ফেক সার্টিফিকেট নিয়ে লড়াই কাদায় তাহলে সুতরাং আপে দো নোডে একটু মোচা একটু খুলেও পে প্রয়োজন হলে সার্টিফিকেট লে মাপে কানা চি ডকুমেন্টস না তায়া যত ডকুমেন্টস আলে টেহনা ওনা ডকুমেন্টস তে যেটা আন্দোলন দাঁড়ায় আবন সে বাং ওনা ডকুমেন্টস তে উনি আপন খারিজ দাঁড়ায় আছে বাং নোয়া কো জিনিস তো একটু ভাবিত রেনা দরকার কানা আর ইন নেহরক কনে আপেটে যে আলেটে ডকুমেন্টস না যে কোনো দিন যে কোনো মুহূর্তে মেটালে পে সঙ্গে সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ তালে কুলা পেয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে না দরকার না নোয়া বাখায় তো বাবন আটকাও দাঁড়ায় মানে নোয়া লড়াই তো তার মানে লেতাড় কে তহেনা আর নোয়া রেনা पे प्रिपरेशन दा ओका लेका मेन दा
একদম 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 নোয়া দো মি হড়া ব্যাপার তো বাং কানা নোয়া দো সানাম আদিবাসী কোয়াক গে নোয়া দো কানা আমার মিটাং মিটাং হর এমপি ভোট রে তিঙ্গুন কানা উনিয়া নিয়াম চিনতে বাম চিনতে দাঁড়ে কানা হাপেন দিন তো সাধারণ হড় মা অনেক হড় গে না কো উনকু নিয়ে রে চিডেম চিনতে নন কান হড় যদি আমে মাপ মা আটকা দাঁড়ে তাহলে নুই খয় গে তো সিজন চালা আকো সুকুমার মাহাতো মিটাং খুদ কারখানায় তৈরি কাদা যাহা টেক খয় যত সার্টিফিকেট হন কানা তুটু কানা যত ভূমিজ সান্তার এমন কোন মাহাতো কুর্মী কো বাকো দহো কাদা আম তো তিন সান্তার কো দহো কাদা 18টি সান্তার বসিরহাট কয় তুলে কানা 18টি সান্তার মানে মাহাতো কো কাদা সান্তার কো সাবকাস্ট কো ব্যবহার কাদা তাহলে হন কা ব্যাপার না যত হেনা কো ভূমিজ ওটা যাহা তিনা যত উनको ভূমিজা সার্টিফিকেট হাতাও কাতে কো মাহাতো কো ইয়ে কানা এসটিউ কানা ওটা যাহা তিনা বেদিয়া হেনা কোয়া उनको हाँ उनका सर्टिफिकेट को कुमड़ो का तकवा और तारपरे को सर्टिफिकेट को ইয়ে কাকুয়া মানে এম কাকুয়া তার মানে এইরকম একটা মিটাং 24 পরগনার না বিরাট এলাকা জুড়ে বিভিন্ন ধরনের সাবকাস্ট কর্মী মাহাতো কো ব্যবহার কাদা আর ওনা ব্যবহার কাতে সার্টিফিকেট কো হাসিল কাদা আর নুকু তো চুড়িয়া না কোয়া যাহার গাম তো জানা মালদারে যদি কোনো ঘটনা ঘটা ওটা উনিয়া নেল মে যোগ সূত্র তো কিন্তু 24 পরগনা হই কানা যদি হাওড়ার না কোনো যোগ সূত্র হয় কানা নয় লেম কানা ইনো এটা পরিষ্কার নেলাম উনি এটা উত্তর 24 পরগনা কো সার্টিফিকেট হাতাও কাদা আম তো হয় কিছুদিন আগে নিট রে উनको ক্যান্সেল কান তাকোয়া उनको বেশিরভাগ গে বিশেষ করে আবুয়া মেদিনীপুর যাহা ক্যান্সেল উনি শরণ্য মন্ডল হয় 24 পরগনা কয় হাতাও কাদা সার্টিফিকেট ঠিক হন তো এটা রেকেট চালু কানা এবং ওনা রেকেট রে হন কান কিছু নেতা নেত্রী না কোয়া এবং নুকু কো মদত দা যার জন্য ওনার সার্টিফিকেট সহজতে কো নাম দা আর সহজতে নাম কাতে বিভিন্ন জায়গায় দাও কো হামেট লিখে দো কানা আর ওনা কো জায়গায় আবুরেন হর তো ঠিক ঠাক হিনা বনা আবু তো মিটা হিনা তমনা আদিবাসী মিটা স্বভাব দে না যতক্ষণ বাং আমা হটরে লেবেন মে বহরে বাই লেবেন নাম তো বাম মানে চিল্লা আম তো বাম মনে যে চিটো মানে আম পাশের হর মে ঠিক গে হিনিয়া কিন্তু ওনা তো দিন তো মানে পারম কান তাবনা তিন চিনতে লাগতে কান তাবনা আর বাখায় তো হাপেন দিন রে আবুয়া চে চিট অবস্থা হয়ে দাঁড়া নোয়া তো নিতো হয়তো বাবুন বুঝ দাঁড়ে কানা মুষ্টিমে কিছু হড় কোন লড়াই দা মানে কিন্তু उनको मुष्टि में हड़ा लगे तो बाब सामुद्रिक हड़ लगे बन रहे दा नोआ तो बुझेओ दरकार कान मुचाद रे चेत बार्ता में माकुआ हो नोका जे हुयु कना नुन मारांग मिटन रैकेट चालू कना आदो नोआ अका लका तेबन टेकाव दारामा सानाम हड़ को लगी नोआ मिटांग ने नारदास পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পাহাটা কোন হ ইউপা খন নিয়েগিন মেন্দা সানাম গাতাক রেন সানাম সাবকাস্ট রেন জাহাতিনা আদিবাসী মিনা বনা মিট ধাওতে যদি বাবুন লড়াই দাঁড়িয়া তাহলে হাপেন দিন দো আবু মুহিম দশারে বন পৌঁছা অতএব বেলা মিথ্যাতে আবু বন লড়াইয়া যাহাই গে যাহাই প্রোগ্রামে সাপ খায় যতর মিথ্যা থেকে দন খা দিলে আবন তাহলে খাই গে আবু আবন কমি বন সমাধান দাঁড়িয়া নিয়ে টুকু के मेन कते सनाम को जोहार इच्छा लगे अड़ी अड़ी सरहाव और मानव जोहार गंके द हुल न्यूज रे समय एम खातिर ते मान खान जोहार गे हाँ हाँ जोहार